Maitei, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiapo ko'árapegua. Mba'apóta hína ñane Arandukápe togue mbohapypa rundy guive, mbohapypa pópeve. Vamos a trabajar en la página 34 y 35 de nuestro libro. He'ipéicha. Tembiapórã. Ahai sembo'ehára ypykue réra mbo'ehaópe. El nombre del primer maestro o la primera maestra que tuve. Sembo'ehára réra Guarani mbegua. El nombre de mi docente de Guarani. He'ipéicha. Mbo'ehára. Tetãma juru péina henyhẽ neñe'ẽrusúgui. Yvotýicha omohu'ãkuaa upe nde rape nema'ẽrã otyãrova'ekue ndeguata ári, orembo'évo ha orembojeguávo orerekove. Neapytu'ũgui ñasãi mbeguekatu, arandu omoesãkáva amombaýna, og̃uahẽvo yvytúicha orepeju ha távape ohai tape porã. Maymáva remiandu orejohýva, ha itasãicha nderehe oremono'õva. Omyapesã ndeve g̃uarã ko'ára pyahúre, mborayhu ijaha'ỹva ko vy'apére. Mbo'ehára ndepópe okakuaa arapãve, ndejyváre osãingo nerembe rehoky, nderesápe omimbi ha ndesyva ichãi, rohechávo pu'ã tatína amo mombyry, mbo'ehára tove nderekove tahãkavu, mbo'ehára tove terevy'a ndejuruvy, rehechávo okakuaa hovyũ asy reñotỹva'ekue oreakáme nearandu. Ohaíva'ekue Mario Este. Néi, péicha jarekovecha ñe'ẽpoty, ñamyesãkáta upéicha roñamoñe'ẽta mbeguekatu ñande rógape ha ñamyesãka ñanohẽ umíta ai ndañaikumýi mba'épa he'ise ha ñamyesãkáve. Ápe jarekovoi hína ñe'ẽ Guarani megua ikatúva ñamyesãka jajeporeka hína ñe'ẽ ryrýpe. Vamos a aclarar esta palabra en el diccionario, con la ayuda del diccionario. Y si encontramos otras palabras que no comprendemos qué significa, también podemos copiar y aclarar. Apeyarekohina mba'épa he'ise, tetãma, tyarõ, apytu'ũ, itã'a, apesã, arapave, tatina, ovyũ. Bueno, si hay otras palabras entonces que no conocemos dentro del texto, vamos a copiar y buscar en el diccionario. Aipuru ñe'ẽjoajúpe ñe'ẽnguéra hekava'ekue. Entonces, del ejercicio anterior, las palabras entonces que aclaramos, vamos a formular oraciones. Ya pues ñe'ẽjoaju. Haguenohẽ ñe'ẽpotýgui ñe'ẽporãnguéra, oikurúva haihára oguerohoryvo hapicha rekove. Vamos a sacar entonces del texto todas las figuras literarias que encontramos. Techapy'ã. Apejarekohẽne tembiasarã tetãma juru péina henyhẽ ñe'ẽrusúgui. Peva ha'éina mbotuichaitereíva. Entonces una hipérbole. Está exagerando acá, ¿verdad? Yvotýicha omohu'ãkuaa upe nde rape. Mbojoguáva, comparación. Yvotýre ombojoja. Está comparando como la flor. Su camino como una flor. O pues ya se cata ñe'ẽpoty pomive página. Mbojojáva, otras comparaciones. O mbojoguáva, metáfora. Recuerden que metáfora es como una comparación, pero sin la palabra comparativa. Sin isha, la partícula isha, ni ñe'ẽ, ha'ete, ojogua, ñaimu'a. Ne. Esa no ya se cata ambue. Ñe'ẽporã, otra figura literaria. Amongurusu, opyta porãreva he'achakuaávo mba'éichapa haihára oguerohory hapicháve. Entonces, vamos a marcar la opción con la cual, como el autor, el escritor, entonces le admira a la persona, en este caso al docente. Henyhẽ ñe'ẽrusúgui he'ise significa si ñe'ẽchapi, expresión corta, pobre, diminuta. Ñe'ẽtuicha le engrandece. Ombojeguávo orerekove he'ise, omoporãha térã ombovai ha hekove. Depópe okakuaa arapave he'ise, okakuaa ha arapehẽ, partes del mundo, okakuaa arapy, todos, el mundo en sí avanza hacia adelante. Reñotỹva'ekue he'ise, rejuka o remoinge. Introducir sería entonces remoinge, lleva. Nderekove tahãkavu he'ise, taiporã térã taipoty.
Echapoecha no ñande rembiaporãko ára pegua. Tape hasáporãite po'a peẽme g̃uarã.